اپنی وحدانیت کا بیان کیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، تو ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کا بھی بیان کیا ہے، والدین کے ادب اور احترام کا بھی بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے کائنات کے لوگوں اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے مختلف انداز کے اندر قرآن مجید کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ حقیقی طور پر رب العالمین میں ہوں، حقیقی طور پر اس ساری کائنات کا خالق میں ہوں، حقیقی طور پر اس ساری کائنات کا مالک میں ہوں، زمین و آسمان کو بنانے والا میں ہوں، یہ سورج چاند ستاروں کو بنانے والا میں ہوں، بارشوں کو نازل کرنے والا میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں۔ یہ ساری اللہ رب العزت باتیں قرآن مجید کے اندر بیان کر کے یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، لیکن دنیا میں تمہارے آنے کا جو ظاہری سبب ہے وہ والدین ہیں، اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو۔ اگر والدین تمہارے بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو۔ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اگر والدین کو تمہاری خدمت کی ضرورت پڑ جائے، والدین کی بات اگر تمہیں ان کے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی ناگوار گزرے تو فلا تقل لہما اف، تو والدین کو اف تک بھی نہ کہو۔ اف کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہم اپنی زبان کے اندر کہہ دیتے ہیں، کوئی بڑا آدمی، کوئی بوڑھا آدمی اگر کوئی ہمیں بات کہہ دے اور وہ بات ہمیں ناگوار گزرے تو ہم زبان سے ہوں کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنی اس ادا سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بات آپ کی ناپسند ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فلا تقل لہما اف، کہ والدین کو اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، والدین کو جھڑکو تک بھی نہیں، کہ والدین کے ساتھ سختی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے، والدین کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اگر والدین کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو انتہائی نرمی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ بول نہیں سکتے تھے، ایک وقت تھا کہ جب آپ خود کھا نہیں سکتے تھے، ایک وقت تھا کہ اپنی حاجت تم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے، تمہیں پیاس لگتی تھی تو تم روتے تھے، جب تمہیں بھوک لگتی تھی تو تم روتے تھے، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو تم روتے تھے، تم ہر ایک اپنی حاجت رو کر ہی بتاتے تھے، رو کر اپنی حاجات کا اظہار کرتے تھے، لیکن وہ والدین ہی تھے کہ جب آپ روتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ میرے بیٹے کو اب بھوک لگی ہے، جب آپ روتے تھے تو والدین سمجھ جاتے تھے کہ اب میرا بچہ پیاسا ہے، آپ روتے تھے تو والدین سمجھ جاتے تھے کہ اب میرے بیٹے کو جسم کے کسی حصے کے اندر کوئی تکلیف ہے، وہ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کو پہچان کر لیتے تھے کہ اب یہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے۔ ہر ایک بات کا خیال آپ کے والدین رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کی اس تکلیف کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ ایک وہ وقت انسان کا ہوتا ہے کہ جب انسان والدہ کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک والدہ اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھا کر بیٹھتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے۔ پھر ایک وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ جو بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ بھی انتہائی سخت مرحلہ ہوتا ہے، والدہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، لیکن والدہ وہ مرحلہ بھی برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد ایک مدت تک والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچے کی سردی گرمی کا خیال رکھتی ہے، اس کی تکالیف کا سارا خیال رکھتی ہے۔ یہ ماں گھر کے اندر بچے کا خیال رکھتی ہے تو والد گھر سے باہر اس کی والدہ کے لیے، بچے کے لیے، بچے کی والدہ کے لیے، ان کے رہائش کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے اسباب سامان
सामान तैयार करता है कि मेरे घर वाली और मेरे बच्चे सुकून के साथ रहें, उनकी तरबियत सही तरीके से हो सके। गोया के वालिदैन दोनों बच्चे की खिदमत के अंदर लगे हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये हुक्म देता है कि ऐ लोगों कि जब तुम बड़े हो जाओ तो फिर वालिदैन को झिड़कना भी नहीं है, बल्कि वालिदैन के साथ नरमी के साथ बात करनी है और वालिदैन के लिए दुआएं करनी है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ऐ सारी कायनात के मालिक, जिस तरीके से वालिदैन ने जब मैं छोटा था तो मेरे साथ इंतहाई रहमदिली के साथ पेश आते, मेरे साथ शफकत के साथ पेश आते, उनका मामला मेरे साथ शफकत वाला होता, रहमदिली वाला होता, तो आज वो मोहताज हो चुके हैं, आज वो बूढ़े हो चुके हैं। तो जैसे बचपन में वो मेरे साथ रहमदिली के साथ शफकत के साथ मामला करते, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह आज तू मेरे वालिदैन के ऊपर भी रहम वाला मामला कर, मेरे वालिदैन के साथ भी रहमत वाला मामला कर। ये एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वाक़फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमते, कि वालिदैन के लिए हर वक्त अपने पहलुओं को बिछाए रखो। उलमा ने लिखा है इस आयत की तफसीर के अंदर कि जिस तरीके से मुर्गी अपने चूज़ों को अपने परों के नीचे ले लेती है, ऐसे ही जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो फिर औलाद को चाहिए कि औलाद अपने परों के नीचे अपने वालिदैन को ले ले, कि वालिदैन को किसी किस्म की तकलीफ का सामना करना ना पड़े। जब वालिदैन को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक वो अपने बच्चों के माल में से ले सकें। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक सहाबी से फरमाया कि अंत व मालुका लिअबीका, कि तू भी और जो कुछ तेरा मालो दौलत है ये सारा का सारा तेरे बाप का है। तो हमें इस हदीस से भी इशारा मिलता है कि वालिदैन जब ज़रूरतमंद हो जाएं, वालिदैन जब हाजतमंद हो जाएं, तो उस वक्त औलाद के ऊपर ये लाजमी और ज़रूरी है कि अपने वालिदैन का खास ख्याल रखें, वालिदैन के ऊपर अपना खर्च करें। रब का कुरान भी हमें यही हुक्म देता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें यही अदब सिखाते हैं। और एक हदीस मुबारक के अंदर आता है कि जब कोई बंदा इस हाल के अंदर सुबह करता है कि वो अपनी वालिदैन की खिदमत करने वाला होता है, वालिदैन का फर्मा बरदार होता है, तो उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले ही होते हैं। और शाम इस हाल में शाम करता है कि उससे वालिदैन का फर्मा बरदार होता है, वालिदैन की इताअत गुजार होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जो जन्नत के दरवाजे खोल देता है। और जब अगर वालिदैन में से कोई एक बंदा दुनिया से चला जाता है, एक दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो फिर उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा बंद हो जाता है, एक दरवाजा खुला रह जाता है। यासमिन मुआविया रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके वालिदैन में से एक का दुनिया से इंतकाल हो गया तो वो रोने लग गए और अक्सर रोआ करते थे। तो किसी ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले हुए थे, वालिद और वालिदा की सूरत में, और अब मेरा एक दरवाजा बंद हो चुका है, एक दरवाजा खुला है। तो मेरे अजीज नौजवान भाइयों दोस्तों, आज हमारे पास ये मौका है कि अल्लाह ने हमारे वालिदैन को जिंदा रखा हुआ है, तो हम वालिदैन की खिदमत करें, उनका खूब अदब करें, उनका एहतराम करें, उनकी खिदमत करें कि अल्लाह ने वालिदैन को हमारे लिए जन्नत का दरवाजा बनाया है। और एक हदीस मुबारक के अंदर आता है कि रब की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और रब की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी के अंदर है, कि अगर वालिदैन माँ बाप खुश होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी खुश होगी, और अगर वालिदैन नाराज होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी नाराज होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। क्या मतलब कि अगर वालिदा की फरमा बरदारी करेंगे, वालिदा की इताअत करेंगे, वालिदा की खिदमत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत अता फरमाएगा। और अगर वालिदा की नाफरमानी करेंगे, वालिद को नाराज करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर भी नाराज होगा, आखिरत के अंदर भी नाराज होगा। और मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा चाहता है कि उसकी उम्र के अंदर बरकत हो, उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत हो, तो वो वालिदैन की खिदमत करे। वालिदैन की खिदमत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी के अंदर भी बरकत डाल देगा और उसकी रिज़्क़ के अंदर भी बरकत डाल देगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है कि 3 आदमी कहीं पर जा रहे थे, उन्होंने एक खार के अंदर पनाह ली। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ऊपर से एक पत्थर गिरा, जिसकी वजह से खार का मुंह बंद हो गया। तीनों ने मशवरा किया कि अब इस खार के पत्थर को तो हम हटा नहीं सकते, तो आइए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं और वो नेकी, उस नेकी का वास्ता देते हैं कि जो हमने खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए की हो। तो उनमें से एक शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अर्ज़ की कि या अल्लाह, मैंने घर के अंदर बकरियां पाली हुई थी, मेरे वालिदैन भी थी, मेरे बच्चे भी थे, मैं सारा दिन बकरियों को चराता था। जब शाम को घर वापस लौटता था तो दूध धोकर सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत में पेश करता, फिर उसके बाद अपने बच्चों को पिलाता। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि शाम के वक्त में लेट हो गया, शाम को मैं घर लेट वापस आया। मैं क्या देखता हूँ कि वालिदैन सोए पड़े हैं, लेकिन मैंने दूध धोया, दूध धोकर वालिदैन के सराहने में खड़ा हो गया और उनके जागने का इंतजार कर रहा हूँ। उनको मैं जगाता भी नहीं हूँ, इसलिए कि उनकी नींद खराब हो जाएगी, उनकी बेअदबी हो जाएगी। मैं उनके इंतजार में खड़ा हो गया कि वो जागेंगे, बीदार होंगे तो उनको मैं दूध पिलाऊंगा। इधर मेरे बच्चे हैं, वो भूख से भी पिला रहे हैं, मेरे पाँव में पड़ रहे हैं, लेकिन वालिदैन से पहले मैं उनको दूध नहीं पिलाना चाहता था। लेकिन जब मेरे वालिदैन बीदार हो गए, मैंने उनको दूध पिलाया। जब वो खूब सैर हो गया दूध से, फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया। उसने दुआ की कि या अल्लाह, ये अमल मैंने खालिस सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है, आज तू उस अमल की बरकत से इस पत्थर को हटा दे। उसने ये दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके इस अमल को कबूल किया और खार के मुंह से थोड़ा सा पत्थर हट गया। फिर दूसरे बंदों ने भी अपनी अपनी खास नेकी का उन्होंने वास्ता दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो पत्थर मुकम्मल तौर पर हटा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन के साथ जो इंसान नेकी वाला मामला करता है, दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे राजी होते हैं, नेमतों से नवाजते हैं, और आखिरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को नवाजेगा।